Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Nous sommes avec une séance de lecture الموجودة في الصفحة 26 وكذلك les exercices ديال الصفحة 27. وغادي نبداو بلي كيسيون ديال avant la lecture. يعني خصنا نجاوبو على هاد لي كيسيون قبل ما نقراو التكست. Alors la première question فيها que représentent les illustrations? Que représentent les illustrations? اش كتمثل لنا هاد 4 الصور اللي كاينه هنا؟ Eh bien, dans la première photo, nous avons une photo qui montre des arcades. On peut trouver ce genre d'arcades dans les mosquées, les madrasa, alors des riad. Alors, الشيء هذا كنلقاوه spécialement في المدارس القديمة، المساجد وكذلك الرياضات. مي هنايا راه واضح بلي هذا مسجد، اون موسكي. الوغ هاد الصورة هادي كتبين لاركتيكتور ماروكين، العمارة المغربية، يعني فن العمارة التقليدي. الوغ لا دوزيام فوتو نو افون دي بو دو بورسلين. فوالا هادي لا بوتوري. لا بوتوري هي صناعة الفخار. والصورة اللي من بعد منها عندنا مصنوعات من الفضة، دو لارتيزانا. لارتيزانا دي ميتو اللي كيتصنع مثلا من الفضة، من النحاس اتسيتيرا. لارتيزانا دي ميتو، النحاس هو لو كويفغ والفضة لارجون. الوغ هنايا عندنا دار الدباغ. الوغ او اون ترافاي لو كوير، هنا كنخدمو الجلد. هنايا كيتصبغ، هنايا كيتصاوب الجلد. تري بيان. الجواب ديالنا نكتبوه على هذا الشكل. ممكن نقولوا ces illustrations présentent l'artisanat marocain. الجواب حد لهنا كافي. Très bien. Alors, et on peut dire dans la première image, ou bien la première image représente l'architecture, la deuxième la poterie, la troisième l'argent, ou bien les métaux. L'argent هو الفضة، les métaux ممكن يكون فيه الفضة، النحاس، الذهب, etc. Alors, et la quatrième image, le quatrième image, le cuir. La question suivante. Quel est le titre de ce texte? Quel est le titre de ce texte? شنو هو العنوان ديال هذا النص؟ واضح جدا. Le voilà, l'artisanat marocain, الصناعة التقليدية المغربية. Le titre, deux points, l'artisanat marocain, الصناعة التقليدية المغربية. La question suivante. D'où a-t-il été extrait? يعني منين خدينا هذا النص؟ شنو هو مصدر اللي خدينا منه هذا النص؟ واش كتاب، واش مجله، واش موقع الكتروني؟ Alors regardez la référence ici. Nous avons extrait de civilisation marocaine.bledi.net. Alors فاش كنكونوا شفنا شي حاجه بحال هكا .net .com .org ولا شي حاجه بحال هكا، alors كنفهموا مباشره بلي هذا راه ان سيت d'internet. Très bien. Alors le site d'internet سميتو bledi.net. civilisation marocaine هي حضارة مغربية. Le texte a été extrait du site d'internet bledi.net. هذا التكست خديناه من واحد الموقع الكتروني اللي هو bledi.net. Eh bien, la quatrième question, à ton avis, في نظرك انت، ce texte est un poème, un dialogue, un récit. واش في نظرك انت هذا التكست قصيدة شعرية أو لا حوار ديالوج، أو بيان ان ريسي أو لا حكي كيحكي لنا، كيعاود لنا على شي أحداث. تري بيان. ألوغ لو بويم كنعرفوه بالشكل ديالو، لا فورم دو تكست. ألوغ كيكون مكتوب طويل شوية وكيبدا نورمالمون بواحد السطورة. تري بيان. كل سطر بادي بماجيسكول. تري بيان. اون لتر ماجيسكول. هنايا نو سو ني با لو كا. لو ديالوغ كيكون حتى هو فيه بزاف ديال لي ريبليك، وكل وحده باديه بشريطه، واحد الشريطه اللي كتدل على ان هذا الكلام ديال واحد السيد، هذا ديال واحد اخر، هذا ديال واحد، هذا ديال واحد اخر اللي كيتحاور معاه. تري بيان. الوغ سو ني با لو كا. هنايا ما عندناش لا فورم الشكل ديال ان بويم، ما عندناش لا فورم ديال ان ديالوغ. الوغ اون فا شوازيغ لا تخوازيام ريبونس اون فا دير كو سي ان ريسي. غادي نقولوا هذا حكي. Ce texte est un récit. هذا التكست نص حكائي. يمكن نقولوا حسن، نقولوا هذا التكست
سرد سرد. La dernière question, peux-tu dire de quoi s'agit dans ce texte? De quoi il s'agit dans ce texte? Très bien. Alors هذا راه ماشي مع هاد A B C D. Non, هذا لا ماشي معهم. Mais إلا قلنا هذا la première question, la deuxième, la troisième, la quatrième, هذه راها la cinquième question. ما نمشيوش بعيد. On va dire il s'agit d'un texte qui parle de l'artisanat marocain. هذا واحد التكست اللي كيتحدث على الصناعة التقليدية المغربية. Alors تبعوا معايا دابا غادي نقرا التكست. L'artisanat marocain. L'artisanat marocain est riche et varié. L'artisan, qu'il soit arabe, berbère ou juif, produit des merveilles. Les bijoux artisanaux en or ou en argent sont très connus et très appréciés. La poterie, elle aussi, produit des articles de décoration exceptionnels et des ustensiles utiles en argile. Ajoutons à cela le travail des métaux, du cuir, des tapis, du bois, du plâtre, etc. Les artisans marocains, groupés en coopératives, sont bien organisés. Ils fabriquent des objets connus pour leur qualité. La finesse de l'artisan marocain apparaît surtout dans l'architecture traditionnelle des mosquées, des minarets, des mdarsa. Alors, l'artisan marocain, ou bien l'artisanat marocain, الصناعة التقليدية المغربية, est riche et varié. غنية ومتنوعة. L'artisan, الصانع التقليدي, qu'elle soit arabe, berbère ou juif, الصانع المغربي عربي شلح أو لا يهودي, produit des merveilles, كيصنع العجائب. Les produits, plutôt, les bijoux artisanaux en or ou en argent sont très connus et très appréciés. المجوهرات أو الحلي التقليدية اللي مصنوعة من الذهب أو من الفضة معروفة بزاف وأيضا عندها قيمة كبيرة. لا بوتوري, صناعة الفخار, elle aussi حتى هي produit des articles de décoration exceptionnels, كتصنع واحد الأشياء ديال الديكور ديال التزيين exceptionnel, c'est-à-dire فريدة من نوعها. Et des ustensiles utiles en argile. وكتصنع أيضا بعض الأدوات أو الأواني très bien, اللي هي نافعة بزاف, بحال الطاجين, بحال الغطار, القصعة, etc. الزلايف, voilà. en argile, كتصنع من الطين. Ajoutons à cela, نضيفوا لهذا الشيء le travail des métaux, الصناعة أو العمل على المعادن بحال الفضة, النحاس, الذهب, etc. ونزيدوا لهم حتى الصناعة ديال الجلد, du cuir, les tapis, الزربية حتى هي, الخشب, وكذلك القبص. Les artisans marocains, الصناع التقليديين المغاربة, groupés en coopérative, اللي كيتجمعوا في تعاونيات, sont bien organisés, منظمين مزيان. Ils fabriquent des objets connus pour leur qualité, كيصنعوا حوايج اللي معروفة بزاف بالجودة ديالها. La finesse de l'artisan marocain, المهارة والدقة ديال الصانع التقليدي المغربي apparaît surtout, كتظهر خصوصا dans l'architecture, كتظهر في العمارة التقليدية, فن البناء التقليدي, العمارة التقليدية. دي موسكي اللي كنشوفوها في الجوامع, لي ميناغي, المآذن, الصومعات, وكذلك لي مدرسة والمدرسات القدام, المدارس القديمة. Je lis et je comprends. عندنا la première question, je lis le texte silencieusement, نقرأ النص بصوت خافت أو سرا, et je réponds aux questions suivantes. ونجاوبوا على هذه les questions. La première question, en quoi sont fabriqués les bijoux marocains?
مناش كتصنع الحلي المغربية bien sûr الحلي المغربية التقليدية. Alors voilà, regardez avec moi ici les bijoux artisanaux. الحلي التقليدية en or مصنوعة من الذهب ou en argent. من الذهب أو لا من الفضة sont très connus. Très bien, إذا هنا مذكور عندنا الذهب والفضة. Les bijoux marocains sont en or ou en argent. الحلي المغربية مصنوعة من الذهب أو لا من الفضة. Comment sont organisés les artisans marocains؟ كيفاش منظمين الصناع التقليديين المغاربة؟ Alors, c'est-à-dire شنو هو التنظيم اللي هما كيتنظموا فيه. Regardez avec moi ici, les artisans marocains, الصناع التقليديين المغاربة, groupés en coopérative, sont bien organisés. الصناع التقليديين اللي مجمعين في تعاونيات. Et on va dire, les artisans marocains sont organisés en coopérative. Coopérative هي تعاونيات. La question suivante, que produit la poterie marocaine؟ اش كتصنع لنا صناعة الفخار في المغرب أو صناعة الفخار المغربية؟ La poterie, elle aussi, produit des articles de décoration. Des articles de décoration. إذن بعض الديكورات. Très bien. Et des ustensiles. وكذلك الأواني. Alors, les ustensiles هما les objets ou instruments d'usage quotidien الأشياء ولا الأدوات اللي كنستعملوا يوميا. Exemple les assiettes. الطباسل, les bols, الزلايف, les tagines, etc. La poterie marocaine produit des articles de décoration et des ustensiles en argile. Alors, les ustensiles هما المواعن أو لا في الشمال كيقولوا لهم القشوع. Quels sont les autres produits de l'artisanat marocain؟ شنو هي المنتوجات الأخرى ديال الصناعة التقليدية المغربية؟ Parmi les produits de l'artisanat marocain من بين المنتوجات ديال الصناعة التقليدية المغربية on trouve aussi كنلقاو أيضا le cuir الجلد les tapis الزرابي le bois الصناعات الخشبية le plâtre et d'autres. القبس le plâtre والقبس d'accord. Il manque un accent ici, voilà. Je lis le premier paragraphe en imitant mon professeur. غنقرا هاد الفقرة الأولى وأنا كنقلد القراءة ديال الأستاذ ديالي. ونحاول نقلدها مزيان. Alors je lis les phrases suivantes en commençant par est-ce que. Alors عندنا هنايا l'artisanat marocain est-il riche et varié؟ واش الصناعة التقليدية المغربية غنية ومتنوعة؟ نحاولوا نقراو لا ميم كيستيون مي نبداوها ب اسكو. Est-ce que l'artisanat marocain est riche et varié؟ إذا غنكتبوا هنا est-ce que نبداوهم كلهم ب est-ce que. Est-ce qu'il produit des merveilles؟ Est-ce que l'artisanat marocain fabrique des objets de qualité? Je lis le texte silencieusement, نقرا النص قراءة صامتة et je réponds par vrai ou faux. ونجاوبوا على هاد الجمل هادي هنايا نكتبوا vrai ou faux. Les artisans marocains travaillent seulement le fer. الصناع التقليديين المغاربة كيخدموا فقط الحديد. Alors c'est faux parce que l'artisan marocain il travaille plein de choses. Les artisans marocains fabriquent des objets de qualité. الصناع التقليديين المغاربة كيصنعوا حويجات في جودة عالية. Oui, c'est vrai. Ils ne sont pas groupés en coopérative. لا هما ما منظمينش في تعاونيات. Non, c'est faux. Voilà, c'est faux. L'artisan marocain est très plutôt l'artisanat, الصناعة التقليدية المغربية est très riche et varié. Oui, c'est vrai. Voilà.
pour je m'évalue عندنا je lis le texte à haute voix نقرا دابا النص بصوت مرتفع بوغ موا المهم نقراه راسي اولا بوغ مي كاماراد نقراه على واحد ولا جوج من الزملاء ديالي اللي معاهم كنقرا وكنجتهد معاهم بوغ مي بارون ونقرا حتى الابوين ديالي. شوف واخا الابوين ديالك يكونوا ما كيقراوش ما كيعرفوش يقراو قرا لهم هذا التكست هذا جو باغ لي مو كي نو سون با دون لو تكست. هنا غادي نجي لهاد الكلمات هادو اللي هنايا والكلمه اللي ما كايناش في التكست نشطب عليها. تري بيان. الوغ nous avons artisan. Artisan كاينه. Très bien. Alors artiste non. Le bois oui. La poterie oui. Africain non. Marocain oui. Varié oui. Aimable non. Alors j'informe mes camarades sur les produits artisanaux de ma région. نتحدث الأصدقاء ديالي على الصناعة التقليدية اللي موجودة في المنطقة ديالي. فوالا أنا خيرت نكتب على واحد الصناعة التقليدية اللي موجودة في الصويرة واللي هي فريدة موجودة في الصويرة بوحدها، هي الصناعة ديال الخشب ديال العرعار. تري بيان. ألوغ الصويرة ما فيل، الصويرة ماشي مدينتي، أنا غير كتبت هكا. On a une spécialité d'artisanat unique dans tout le Maroc. في الصويرة عندنا واحد الصناعة أو واحد التخصص في الصناعة التقليدية فريد من نوعه في المغرب كامل. On produit des objets du bois de la tuya. كنصنعوا أشياء أو حويجات ديال الخشب ديال العرعار لا tuya. On fabrique des articles de décoration de qualité. كنصنعوا حويجات ديال الديكور très spécialement داكشي اللي كيتصنع من العرعار ديال الديكور. Des articles de décoration de qualité من جودة عالية. Très bien. C'est la fin de cette séance. كنتمنى لكم الاستفادة صادقا، كنتمنى لكم الاستفادة. اجتهدوا مزيان، قراو مزيان. Au revoir.